नमस्कार बंधुगण, मो नाम हेउची राधा। बयस पूरा 42 हेलाणी, किंतु जेतेबेले गाँरु सहरकु आसीथिली सेतेबेले मध्य लोकमाने पछरे पडुथिले, आजि भी पडुछंती। लोक कहंती राधा भाउज तो आजि भी 32 रु अधिक लागुनाहांती। मु हसी दिए किंतु भितरु मजा आसे। कमर एबे भी 28 रु 29 भितरे अछि। साढ़ीर पल्लू मो हातरु अधिक निजे ही खसुथाए। आउ चालिले लोक कहंती आरे भाउजंक चालिरे तो किछि अलगा कथा अछि। मु बस मुस्कुरेइकी टाली दिए। मो सहित रहे मो दियर, नाम भिकी। बयस 29 वर्ष। लंबा चौड़ा, प्रतिदिन जिम जाए। कांध एमिति जे 2 हातरे भी मापी हेबनी। स्वेरे एते भारी जेतेबेले भाउज बोली डाके, सेतेबेले मनरे किछि हलचल होई जाए। मु केबे भाबी नथिली जे निज दियरकु एही नजररे देखिबी। किंतु गत 9 बिना 10 मास हेब जहा किछि घरे चालिछि ताहा केही स्वप्नरे भी भाबी पारिबेनी। आमे दुहे एकुटिया रहू। मो स्वामी अर्थात भिकीर बड़ भाई 3 वर्ष पूर्वे चालीगले। समस्ते एहाकु एक्सीडेंट कहिथिले। मु विधवा होईगली। ससुर सासु भी नाहांती। बास मु आउ भिकी। गोटिए घर, 2टी रूम, गोटिए किचेन आउ गोटिए छात। आरंभरे सबु साधारण थिला। मु भाउज सिए दियर, किंतु धीरे धीरे जानी हेलानी केतेबेले कथा बदलिबाकू लागिला। सकाळे उठिले भिकी बिना गंजीरे बाल्कोनीरे ठिया होई सिगारेट पिउथाए। पिठीरे झाळ चिकचिक करुथाए। मसल्स सबु एमिति बाहारी थाए जेमिति एबे फाटिजिब। मु चा नेइगले सिए बुले, ता आखि मो साड़ी पल्लू उपरे रही जाए। पूर्वरु मु लाजेई जाउथिली, किंतु एबे जानी सुनी पल्लूकू टिके ढिला छाड़ी दिए। सिए हसे आउ कहे भाउज तमे दिनकू दिन आहुरी विपज्जनक होई जाउछ। मु हसिकी कहे, आरे दियर जी तमे भी तो दिनकू दिन आहुरी भारी होई जाउछ, किछि तो दया कर आम विधवांक उपरे। सिए पाखकू आसे, चा कप नेबा बेले मु आंगुठी छुई दिए। जानी सुनी मो निश्वास अटकी जाए। रातिरे जेतेबेले मु गाधोइबाकू जाए, एबे कबाट पूरा बंद करेनी। बास गोटे छोट फैंक छाड़ी दिए। मु जानिछि सिए हलरे बसी टीवी देखिबा नाटक करे, किंतु ता नजर बाथरूम कबाट उपरे थाए। मु भितरे साबुन लगाइबा बेले जोर जोररे गुणुगुणु हुए जेमिति से जानी परिबो मु भितरे अछि। केबे केबे जानी सुनी लाइट जला छाड़ी दिए, जेमिति कांथरे छाई पड़िबो। दिने तो हद होईगला। मु गाधोई सारी बाहरिली केवल पेटिकोट आउ ब्लाउज पिंधि। केस ओदा थिला। भिकी सोफारे सोईथिला। मु तार धला सार्ट उठाइली जहा सोफा उपरे पड़िथिला आउ पिंधिदेली। बटम लगाइलिनी, बस तळु 2टा बटम बंद कली। सार्ट मो जंघ पर्यंत भी आसु नथिला। मु किचेन कु चा बनेइबाकू गली। भिकी उठिला आउ पछे पछे आसिला। मु नेइकी गैस जलाइली तो सार्ट उपरकू खसीगला। मु नकली राग देखि कहिली, कण देखुछ? सिए पाखकू आसिला, मो कमररे हाथ रखी कहिला, भाउज तमे जानिछ ना तमे कण करुछ? मु ता छातीरे हाथ रखी हालुका धक्का देली। घुंच बदमास, चा पिनिय। किंतु सेदिन परे किछि अलगा ही होईगला। सिए राति सारा मो रूम बाहरे चाले। मु मध्य कबाट खोला छाड़ी दिए। केबे केबे सिए भितरकू आसे, मो पाखरे सोई जाए। किछि कहेनी, बास हाथ मो हाथ उपरे रखी दिए। मु भी चुप रुहे। आमे दुहे जानिथिलु जे जदि गोटिए शब्द भी कहिलु तेबे सबु शेष होईजिब किंबा आरंभ होईजिब। तापरे गोटिए राति, सेही राति मु केबे भूली पारिबिनी। मु सोईथिली, लाइट बंद थिला। केवल बाहर स्ट्रीट लाइटर आलु आसुथिला। भिकी धीरे की आसिला, मो पाखरे सोईगला। सिए मो कांधरे हाथ रखिला। मु किछि कहिलिनी। ता हाथ धीरे धीरे मो बेककू आसिला, तापरे गालकू। मो निश्वास तेज होईगला। सिए मो कानरे फुसफुसेई कहिला, भाउज मु तुमकू केबे भाउज नजररे देखिनी। मोते केवल तुमे दरकार, सेई भल पाइबा पूरापूरी। मो आखि बंद होईगला। मु किछि कहिलिनी। सिए मो मुह निज आड़कू बुलाइला, ओठ पाखकू आसुथिला। मो कमररे ता हाथ कसी होईगला। आउ ठीक सेतिकी बेले कबाट जोररे खोलीगला। बाहारे ठिया होईथिला मो नणंद अर्थात भिकीर सान भौणी पूजा। सिए गत 2 दिन हेब बाप घरकू आसीथिला। किंतु आमे दुहे एते हजी जाइथिलु जे आमर मने ही रहिलानी। ता हातरे मोबाइल थिला, रेकर्डिंग चालिथिला। सिए सबु देखिनेला। आगामी 2 घंटा मध्यरे पूरा ज्ञाति कुटुंब एकाठी होईगले। मोते कूलटा विधवार लालसी शरीर भली सबु गाली मिलिला। भिकी चुप रहिला। मोते घरु बाहर करि दियागला, सामान भी नेबाकू देलेनी। मु एक ऑटोरे बसी सहरर सेही कोणरे पहुंचिली जेउठी केही मोते जानि नथिले। भड़ारे एक छोट रूम नेली। दिन राति कांदे,
ଖାଇବା ବନ୍ଦ ଭାବେ ଏବେ ମରିଯିବି। ଭିକି ଗାୟବ, ଫୋନ୍ ଉଠାଉନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ସିଏ ବି ଅପମାନିତ କିମ୍ବା ଡରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କବାଟ ଖୋଲିଲି। ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଭିକି। ହାତରେ ଏକ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍, ଆଖି ନାଲି। ସିଏ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି କହିଲା, ଭାଉଜ, ଏବେ ପୂରା ସତ ଶୁଣିନିଅ। କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କର। ସିଏ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ଏବେ ବି କାନ୍ଦୁଥିଲି। ସିଏ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋ ହାତରେ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ଏହା ଦେଖିଅ, ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ଗାଳି ଦେବ। ମୁଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଖୋଲିଲି। ସେଥିରେ ଅନେକ ଭିଡିଓ ଥିଲା। ମୁଁ ଗାଧୋଇବା ବେଳର, ପଲ୍ଲୁ ଖସାଇବା ବେଳର, ରାତିରେ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ସବୁକିଛି। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କଲି, ଏହା ତୁ କରିଛୁ? ସିଏ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ କରିଛି। ଆଉ ପୂଜାକୁ ପଇସା ଦେଇ କହିଥିଲି ଯେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କବାଟ ଖୋଲିବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ପାଖକୁ ଆସିବି। ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଭାଉଜ, ସବୁ। ମୁଁ ତା କଲର ଧରିଲି। କାହିଁକି କଲୁ ଏମିତି? ସିଏ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କହିଲା, କାରଣ ତୁମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିଲା। ତୁମର ପୁରୁଣା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରାଜୁ, ସିଏ ତୁମକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ସିଏ ଭାଇଙ୍କର ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରାଇ ନଥିଲା, ବରଂ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ସିଏ ଗତ 1 ବର୍ଷ ହେବ ତୁମ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ମେସେଜ କଲି, ଏବେ ରାଧା ମୋର୍ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖୁ। ଯଦି ଜୀବନ ପ୍ରିୟ ତେବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗାୟବ ହୋଇଯା। ସିଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା, ଡରିଗଲା। ଆଜି ସିଏ ଦେଶ ବାହାରେ ଅଛି, କେବେ ଫେରିବାକୁ ସାହସ କରିବନି। ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ସିଏ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସତ କେବେ କହିବାର ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଉ ତୁମକୁ ଦୁନିଆ ନଜରରେ ଖସାଇଦେଲି, ଯେମିତି ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁମେ ମୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗାଳି ଦେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜୀବିତ ରହିବ। ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲିନି। ବସ୍ ତାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେହି ରାତିରେ ଆମେ ଦୁହେଁ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଖୁସିର ଲୁହ ଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ସେହି ଘରେ ଅଛୁ। ଦୁନିଆ ଆଜି ବି ମୋତେ ଗାଳି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯାହା ବାହାରୁ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା, ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ତାପରେ ଭିକି ମୋ କାନରେ ବହୁତ ଧୀରେ କହିଲା, ଭାଉଜ, ଗୋଟିଏ ଶେଷ ସତ ଆଉ ବାକି ଅଛି। ତାହା ଶୁଣିବା ପରେ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ଗୁଳି ମାରିଦେଇପାର। ମୁଁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲି। ତା ମୁହଁ ଦେଖିଲି। ତା ଆଖି ଏବେ ବି ଓଦା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଥିରେ ଡର ଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ବାକି ଅଛି ଭିକି? ସିଏ ତଳେ ବସିଗଲା, ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା। କହିଲା, ଭାଉଜ, ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିନଥିଲା, ମୁଁ କରିଥିଲି। ମୋ ହୃଦୟ ଏକଦମ ଅଟକିଗଲା। ମୁଁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲି। ମୋ ପିଠି କାନ୍ଥରେ ବାଜିଲା। ସିଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଜୀବିତ ଥିଲେ, ମୁଁ କେବଳ 26 ବର୍ଷର ଥିଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଥିଲି। ଭାଇଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହସୁଥିଲ ତୁମେ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆଖି ନୁଆଇଁ ଦେଉଥିଲ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମକୁ ବି କିଛି କିଛି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଥିଲେ ନା, ମଝିରେ କାନ୍ଥ। ଗୋଟିଏ ରାତି ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ମଦ ପିଆଇଲି, ବହୁତ ପିଆଇଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ କରିଦେଲି। ସକାଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା ଯେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଭାଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ କରିଛି ଯେମିତି ତୁମେ ମୋର ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କଲିନି, ବସ୍ ଖାମୋଶ ହୋଇଗଲି। ସିଏ ଆଗକୁ କହିଲା, ରାଜୁକୁ ମୁଁ ହିଁ ଫସେଇଥିଲି। ତାର ତୁମ ସହିତ ପୁରୁଣା ଆଫେୟାର ଥିଲା ନା? ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କଲି। ପ୍ରମାଣ ବନେଇଲି, ଧମକ ଦେଲି। ସବୁ ମୋ ପ୍ଲାନର ଅଂଶ ଥିଲା। ଗତ 9 ମାସ ଯେଉଁ ଫ୍ଲଟିଂ, ଯେଉଁ ଭିଡିଓ, ପୂଜାର ଆସିବା, ସବୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କଲି ଯେମିତି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ତୁମକୁ କେବେ କୌଣସି ବିପଦ ନଥିଲା ଭାଉଜ। ଖଳନାୟକ ମୁଁ ଥିଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଆଜାଦ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଭାଇଙ୍କୁ ମାରି, ତାପରେ ଦୁନିଆ ପାଖରେ ବଦନାମ କରି। ମୁଁ ତା ଆଖିରେ ଦେଖିଲି, ଏବେ ସେଥିରେ ପାଗଳାମି ଥିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ପଚାରିଲି, ତେବେ ଏବେ? ସିଏ ଠିଆ ହେଲା, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କହିଲା, ଏବେ ତୁମେ ମୋର, ପୂରାପୂରି। ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ମାନି ସାରିଛି ଯେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଅଛ। ଏବେ ପଛକୁ ଫେରିବାର କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୁସ୍କୁରେଇଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ସତରେ ମୁସ୍କୁରେଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଫୋନ୍ ବାହାର କଲି, ଯାହା ଗତ 10 ମିନିଟରୁ ରେକର୍ଡିଂରେ ଥିଲା। ତାର ସବୁ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି, ତାର ସବୁ ସତ, ସବୁ ରେକର୍ଡ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମୁଁ ଫୋନ୍ ତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇଲି ଆଉ କହିଲି, ଭିକି, ତୁ ଭୁଲିଗଲୁ, ମୁଁ ବିଧବା କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦେଇଥିଲୁ ନା, ସେହି ସମୟରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କଲ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ବାହାରେ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଛି, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କବାଟ ଖୋଲିଲା। 2 ଜଣ ପୋଲିସ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ଭିକି ହାତରେ ହାତକଡ଼ି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତା ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ଆଉ ଶେଷଥର ପାଇଁ କହିଲି, ତୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରିଥିଲୁ। ମୁଁ ତତେ ସଜା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଦନାମ ହେବାକୁ ଦେଲି। ଏବେ ସତରେ ମୁଁ ଆଜାଦ। ସିଏ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ନେଇଗଲା।
ଆଜି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କିନ୍ତୁ ସତରେ ଏକୁଟିଆ। ଦୁନିଆ ଆଜି ବି ମୋତେ ଗାଳି ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। କାରଣ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସତ ଅଛି ଯାହା ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଛି। କୁହ ବନ୍ଧୁଗଣ କିଏ ଜିତିଲା? ତେବେ ଶୁଣ